Entre vous et nous, c'est une histoire de confiance et de complicité, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ces flashs d'informations que nous présentons toujours à deux avec Khalil Hassan Saleh. Ahlan bik Khalil. أهلا وسهلا زميل علي محمد بلو. أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدون. نبدأ الموجز معك زميل بلو. Merci. Lutte contre le coronavirus, la riposte se muscle. L'État d'Israël appuie le Tchad avec des matériels de protection. Les dons composés de viseurs, des masques faciaux, des pulvérisateurs et des tentes pour les sinistrés des inondations est reçu ce matin à l'aéroport international Hassan Jamous d'Injamena par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Mohamed Hamid Ahmad. Pour lui, cette action traduit la bonne coopération qui existe entre le Tchad et l'Israël. Le Tchad, à l'instar des autres pays de la planète, célèbre ce 17 septembre la deuxième édition de la Journée mondiale de sécurité des patients, placée sous le thème « La sécurité des personnels de santé, une priorité pour la sécurité des patients ». Une célébration qui permet aux acteurs de la santé de pencher sur les conditions de travail dans les établissements hospitaliers pour des soins de qualité. C'est le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale, Dr Didi Ali Sougoudi, qui a présidé la cérémonie qui s'est déroulée au CEFOT. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, la seconde série se déroule depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. 19 443 candidats en sont concernés. Ils composent 3 matières dans chaque série. Les membres du jury ont sillonné quelques centres d'examen pour constater le déroulement des épreuves. Ils se disent satisfaits à l'issue de la visite. En religion, les femmes chrétiennes des églises protestantes du Tchad ont ouvert hier la conférence internationale des femmes sentinelles des nations édition 2020. Placée sous le thème « J'entrerai chez les rois malgré la loi », cette conférence a pour objectif d'édifier et de former la jeune fille par des lois divines, c'est-à-dire les messages auxquels cette dernière doit se soumettre. La coordonnatrice des femmes sentinelles, Ashta Mialbaï, exhorte les fidèles à observer 3 jours de jeûne et de multiplier les prières pour la consolidation de la paix. Et on s'arrête là pour ces flashs d'informations. À présent, le flash en arabe, et c'est avec vous Khalil. أهلا مرة ثانية بكم السادة المشاهدون. نبدأ موجز الأخبار. رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي أطلق رسميا أنشطة اللجنة البرلمانية لتقييم السياسات العامة، وتعتبر هذه اللجنة أحد اللجان المنبثقة عن دستور الجمهورية الرابعة الذي اعتمد في 4 مايو 2018، ويهدف إلى تحسين وتقوية الإدارة المالية والاجتماعية والثقافية، ويقوم من خلاله البرلمانيون بمراقبة أنشطة الحكومة. جرى حفل الانطلاقة بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. وقع صباح اليوم وزير المالية والميزانية الطاهر حامد تنجلين ووزيرة الطاقة رحمة محمد إتوين وممثل مجموعة كير السيد مارك غاليني على اتفاقية تقضي بتسهيل الإجراءات الجمركية لمجموعة كير لاستيراد المواد اللازمة لدعم الشركة الوطنية للكهرباء وتزويد العاصمة أنجمنا بالكهرباء. الاتفاقية جاءت بناء على توجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وقد أوضح وزير المالية والميزانية بأن مجموعة كير لها خبرة في مجال الطاقة وأنها قادرة على توفير الطاقة الكهربائية للعاصمة أنجمنا. انطلقت مساء أمس فعاليات الملتقى الأول مع الشيوخ التقليديين والذي يهدف إلى تعزيز التعايش السلمي والتضامن الاجتماعي، وذلك بمبادرة من اللجنة الفنية المركزية للتوعية والتعايش السلمي بمكتب بمينا أساس.
والذي يدخل ضمن حملة فلنتعايش معا من أجل تشاد. خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية أحمد عمر بحضور بعض من أعضاء الحكومة، تناول محاور عديدة تتعلق بأهمية التعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ العنصرية والمصالحة بين النسيج الاجتماعي. جلس حوالي أكثر من 19,000 مترشحا ومترشحة يمثلون المساقات العلمية والأدبية والفنية، جلسوا لامتحانات الشهادة الثانوية الدورة الثانية لعام 2020. وعقب بداية الدورة الثانية تفقد المدير العام للهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا البروفيسور بكري أبو عددا من مراكز الامتحانات للتعرف على مجريات العمل بها. وقد لوحظ بأن الامتحانات بدأت تحت احترام الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا. حظا موفقا لجميع المترشحين. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. سعيد أنا وزميلي علي محمد بلو أن نصحبكم في هذه الجولة. Merci de votre aimable attention. On vous retrouve demain à 13h30 et 16h pour les flashs et ce sera toujours en duo et avec le même plaisir. Restez sur Téléchat, la télévision, c'est ici chez nous.